بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. على مسيب جلب تدب ان سيرال جوكي تقول او ترجمة التفسير هاجوني هدنك سورة الأعراف، هدنك ختام الأعراف وني آخر الربو سكتي لنك سورة الأعراف woni aya temedere capanɗe jeetati e jeenayi. nokku ka Allahu tabaraka wa ta'ala woni yeetade alhaali bani adama ka dullugol. bani adama on no dulli ino jeeya e sifaaji makko ko ɗum so wi e aya go innal insana li rabbihi lakanud. oɗo aya e on ɗon no jogodiri ɗi mari alaka moƴƴa. woni neɗɗo on heewa yi'ude ko waɗana wattana hakkil e ko waɗana ha yetta waɗuɗo on. no jeeya sifa bani adama ko wiyete dullugol so wattali hakkil. on faami ayan ko ni wolde kon. jalla wa ala o wi huwa alladhi ko kanko woni on khalaqakum taguɗo on min nafsin immorde e wonki wahidatin wooti woni bemmen adam. wa ja'ala o waɗi minha immorde e kinɗon wonki zawjaha ɓeygu makki o tagi ɓeygu makki e makki liyaskuna fi yo gorko on deeƴu ilayha faade e sonnajo muɗum on. sonnajo ko assakan. sonnajo wi'irama assakan ko waɗi sonja e wuli kala ko gorko heɓi o heɓataka o deeƴina ɗum illa ila zawjatihi. ko ɗum si jomi wi liyaskuna ilayha. o wi noon falamma tagashaha tuma nde o hippuno sonnajo on hamalat sonnajo on sowi hamlan sowande khafifan hoyifunde woni lewru aranuru ndun e ɗimmuru ndun e tammuru ndun woni hamlan khafifan. fa marrat bihi sonnajo on yaadi e ndun ɗon reedu e nden ɗon sowande. o wuppiday e mu'um, o defiday e mu'um, o ñaamiday e mu'um, o lootoday e mu'um, o waaloday e mu'um, bal hay o faala waynodirde mum o wawata sina ñande joomi men wi yoɓe waynodir. ɗum woni fa marrat bihi, o yaaday tun e mum. ko dongal ngal sonnajo wawata rowtirade tuma faala. fa marrat bihi, ka o yaata wo o yaaday e mum. o wi falamma asqalat tuma nde sonnajo on yahuno non ha teddi gila lebbi jeego, lebbi jeeɗiɗi, lebbi jeetati haray o teddi. da'awa allaha kamɓe ɗiɗo gorko on e ɓeygu mum torodo allahu tabaraka wa ta'ala rabbahuma joomi maɓɓe. ɓe wi'a la in ataytana, si tawi tun a okkimen e koko oɗo sonnajo sowi salihan woni ɓiɗɗo timmuɗo tagudi, ɓiɗɗo moƴƴuɗo. salihan fal muradu bi as-salaha huna kamilul khilqa. timmuɗo tagudi, moƴƴuɗo labaɗo ka tagudi. lana kunanna menen ɗiɗo men aadodi e maɗa ko mamen jeeya mina shakirin e yettayɓe maɓen. jalla wa ala o wi ko onon wi ɗum falamma atahuma nde o okkiɓe kamɓe ɗiɗo salihan ɓiɗɗo timmuɗo tagudi, ɓiɗɗo mo tawata yiiɗo wota wayno yelani hoore mu'um, ja'ala lahu ɓe waɗanimo shuraka kafidiɓe fima atahuma e ɗum ko okkiɓe kanko tun. jomi men wi'i fata'ala allahu on towi o pottitike amma yushrikun ga e ɗum ko ɓe woni mo kafidude. misal mu'um sonnajo no sowoɗo yaaday ɓiɗɗo on, jungo hewtata o ɓiɗɗo, yiitere yiyata o ɓiɗɗo, goɗɗo jonnanta o ɓiɗɗo goɗɗum, waɗanta o hunde ko tawatamo ɗon. ko joomi men tun woni ko ayni o bobo ka nder reedu. woni wattude bimana wattande o kala ko haton jinni. woni mo aynude, woni mo ñamminde, woni mo yarnude, waɗanamo fof. si nawni kañum woni mo ñawndude. piiji ɗi fof ko joom men jogani o. nene naadali ɗon jungo, baaba naadali ɗon jungo, goɗɗo goo naadali ɗon jungo. ɓe yaa ha oɗo bobo jibine hara ko salihan kamilal khilqa saliman tamam fof no moƴƴi
ɓe yaha ɓe tawa ɓe wawata accirde joomi men o boobo reenugol mo tawa ko ma ɓe ɗetta o ɓe naɓa ka ndureejo ɓe inna yo moƴƴinanɓe ko o boobo haɓɓe reena mo ayna mo ko hombo aynuno o ka nder reedu tay ndure alaa ɗon ko hombo wonno ñamminde o yarna o ñawda o waɗana mo fof ka reedu nene makko hay nene makko ka waawamo waɗande ɗon Allah ko joomi men waɗani o noppi joomi men waɗani o juuɗe waɗani o kire waɗani o gite waɗani o piiji fof si joomi men tagi bani adama ka reedu nene mu'um mankinanimo teral gootal so tippike ka dow leydi ɗo ngal waɗaka ka nder reedu si aduna on fof tumbodiri gila kange fuɗata haa kange mutata ɓe wawatamo moƴƴinande ngal teral ngal golla ko joomi men waɗantamo golla ko haa dar ngal daro ka ɓe waway ɓe wawata si joomi men tagimo addimo ɗo tawi ko koyngal gootal o waɗana ngala ala o heɓata moƴƴinanomo koyngal gollay ngal si joomi men tagimo tawi ko nowru woturu waɗi o heɓata moƴƴinanomo ɗo nowru nanaydu so waɗi jungo woto goɗɗo wattantamo ɗum joomi men wi moodi ɓayri mi okkima salihan timmuɗo tagudi bimana fuymanka e makko moodi acciranmi kontina aynugol o wata halfin o goɗɗo fewno ka ɓuri sattude ɗon a halfinanomo siwana min si ari ka yaaji ɗo moji accumi kontina golle an ɗen oyna o ko ma winde lekki sogolo ko ma winde lekki dabare ko ma winde lekki dooño ko ma winde lekki keku ko ma winde lekki mi anda hay piiji ɗi tawatama anzalallahu biha min sultan bobo ko ma wengeɗi o wengete talkuru ka jukun ɗo ɓenna ko ndu ngoyna ko sogolo o waɗane gokkun ɗo ɓenna nduɗo kadi ko ndu ɓenna ko keku wondu waɗe ka koykul leyto ɓenna nduɗo kadi ko honnum ɓenna nduɗo ko nene biro fi nene biro ɓe ɗetta wokkigoɓe waɗira ka ñamal asa landike ɓenna ko dooño si ɓe watti wondu a wi nduɗo konnu ɓenna ko fi sondu an hay sondu nangay bobo ma o sondu ko wirata dooño nangay bobo joomi men wi'i ko wonɗon waɗude ɗo hawranamo o pottitike ɗum o accidi on e hoore moɗon moƴƴi ka moƴƴali moƴƴali ene si joomi men adduno tawi himo mankiri teral haray no ɓe marno ɗo ko ɓe winna fi yo ngal timmu so timmini o addi moodi ɓe acci ɗum e mum ka kesi jalla wala ko ɗum woni wowlude o wino jeeya sifa bani adam haldidugol e joomi men firta wiye aya goo ko wana ɗo wa minhum man ahada allaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi ka ay ɗo kadi falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka ko sifa bani adama ni dullugol Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin en e mu'um o wi o landi o wi ene onon ɓe shirkoɓe ayushrikuna ɓe faala shirkude ɓe kafida e joomi me'en ma la yakhluqu ɗum ko tawata tagata shay'an hay e wahum tawi kamɓe kamɓe tigiri yukhlaquna ko ɓe wonaɓe tagede mi faami landal ko honno ɗettirta tagaɗo wi'a wallito tagowo on aynugol o gaynata o wi wala yastati'un ɓen ɗon kadi ɓe wawata lahum wonande ɓe rewoɓe ɓe wallitoroɓe ɓe nasran hay ballal ɓe wawanaɓe wala anfusahum ɓen ɗon hay hoore maɓɓe wana hay hoore maɓɓe yansuruna woni ko ɓe wallata sa immike ɗo a yehi a tawi ndurejo a wi yo windane lekki arkise a tawa himo jooɗi ka tawata hay so ŋañike ko ndondi yaltata hara koye guri o walata ɗamari danki ko walkaɗi o wattiɗa jogii kesi yo o windane arkise a yi'aali fulɓe fuuta ɓen wo mo wi okkete tuuba ndaaru mba watti mban o ɓurama yiɗan anani si oɗo ala ko ñaama ala ka wala yi ka tawɗamo ɗon a yi ka accuɗa ɗon hoorema ari a wi yo o ɗaɓɓane ɓeydaari haray a faamaali o wawata wallude hoore mum naafi o walle ɓe wi mo haɓɓaali tuuba o haɓɓataari dow en nani ɗum mo haɓɓaali tuuba si haɓɓi rido haray konno surrorto so yalti yo ittu rido ŋoño a tuuba ka o watto jinna
so haɓɓiri do wattaki tuuba kon to surrinaka nder suudu so fokkiti yaltude o waɗa honno o wirto jalla wala o wi ɓen ɗon wa in tad'uhum si on noddiɓe ilal huda faade e peewal ngal la yattabi'ukum ɓe jokkata on koko lesa darna anda hunde o wi sawa'un no fotatera alaykum e dow moɗon ada'awtumuhum ene on noddiɓe am antum samituna ka ko on deƴƴuɓe ɓe nanata ko nodda ko leggal lesa darna o wi innal ladina ɓen noon ɓe tawta tad'una hiɗon torade noddon min dunillahi ganin allahu on fiɓe faamon ibadun ko jiyaɓe amsalukum wawɓe wa monni si maccuɗo ronki ko rewa sina maccuɗo sifa mu'um haray o tardi en faami o wi fad'uhum noddeɓe awasi on jaɓali falyastajibu lakum yoɓe jaabinani on ko toroto ɗon kon in kuntum si tawi on laatike sadiqina ko gonga ɓen no handi e dewal toreɓe ɓe wallu on ndaron si ɓe walla en ɓe gaynta fof o wi ene milando on ɗin sanamuji lesaɗi darna alahum ene ɗin no mari arjulum koyɗe waɗe marɗon ɗen hara yamsuna biha hiɗi yara ɗen o am lahum kaɗin sanamuji hino mari aydin juuɗe yabtisuna biha ɗe ɓe fontata ɓe nangira ɓe jaɓira wano marirɗon juuɗe gollirɗe ni o am lahum kaɓen hino mari ayunun gite udditeteɗe yi'a omɓe yubsiruna biha ɗe ɓe yi'irta wano marirɗon gite ni o am lahum kaɓen hino mari adanun noppi nanirɗi yasma'una biha ɗi ɓe nanirta wano nanirton ni o hiɗon mari koyɗe ɓe ala hiɗon mari juuɗe ɓe ala hiɗon mari gite ɓe ala hiɗon mari noppi ɓe ala onon eɓe homɓe ɓuri kono non rewanton ɗum fi honɗum o wi qulidu nodde suraka'akum kafidiɓe moɗon ɓen summa refti kiiduni fewjanelan kala ko faala ɗon fala tunzirun wata on nennitanan ɗum ɗo ko kamilu tawhid wal imani susata ɗum ko teɗagol ni teɗagol faala faal ɗon wo waɗe ana mutawakkilun ala Allah lan yusibana illa ma kataba Allahu lana mo gonɗinal mum yergi gokkun susata ɗum en faami jalla waala wi inna waliyiya yeetoɓe wi'a tabiti waliyiya heftuɗo e an on min allahu ko allahu on alladi on mo tawta kanko woni nazzala tippinɗo alkitaba deftere nde min ko kanko jiwgan tanmi kanko hefti e am wa huwa ko kanko woni yatawalla heftowo assalihina moƴƴuɓe ɓen fof kala moƴƴuɗo joomi men ɗetti fi maɗa moƴƴu tun gasi o wi walladina ɓen noon ɓe tawta tad'una hiɗon noddude ɗum min dunihi ganin joomi me en faame kadi ha joni dey la yastati'una ɓe hattana nasrakum wallugol ɗon wala anfusahum faame kadi wona pittali maɓɓe yansuruna ɓe wawi wallude terte ɗum o wi wa in tad'uhum si on noddi ɓen ilal huda faade peewal la yasma'u ɓe nanata hay ko wowloton kon wa tarahum hiɗa yiyaɗi yanduruna hiɗi ndara ilayka faade maɗa sa fewtiɗi wahum hara kanji la yubsiruna ɗi yiyata ko aɗi ɗi feerana gite ɗi ala gite ko leggal lesangal sa yiya sikkayno ndarudema kono hara renta ko leggal en faami jalla waala o wi heyne laaɗo hud ɗettu jogotoɗa al afwa ko heddi kon ɗum ɗo ko kinaya anil afwi anil jahili koyo neɗɗo moƴƴo on jogito ko wiyete yaafuye e kala porgitowo falja e maɗa ɗum wiyete hudil afwa jogito ko wiyete yaafuye hakkunde ma e yimɓe ɓen wa'mur yamil bil urfi ko moƴƴi kon wa a'rid ɗurno tertoɗa sonkidugol anil jahilina ga e majjuɓe ɓen neɗɗo majjuɗo yonimo jaabuye so sonki deƴƴere wi idha nataqa safihu fala tujibuhu wa khairun min ijabatihi sukutu neɗɗo majjuɗo mo ala needi si memmini sonko ko ɓuri moƴƴude ko jaborte ko deƴƴugol kanko tun o sonka joni en faami o wi wa imma yanzaghannaka amma noon si tawi mortinima tikkinima min ash-shaytani immorde shaytani nazghun mortande tikkande fasta'id molor billahi allahu on ko ɗum tikkere ɗanninirte innahu joomi meɗen sami'un ko nanowo ko na wolede kon alimun anduɗo ko na huwede kon
innal ladina ɓen noon ɓe tawta ittaqaw ɓe huuli joomi maɓɓe kamɓe ida massahum si meminiɓe tun ta'ifum fedde mina cheytane e cheytanuji ɗin si ɗi meminiɓe tun goɗɗum ɗi waɗiniɓe gollal bongal tadakkaruɓe anditay si ɓe anditi tun fa ida hum jaka yo kamɓe mubsiruna ko ɓe yiyoɓe faljere maɓɓe nden ɓe tuuba ɓe rutto ka joomi maɓɓe. joomi men wi'i mi innali ɗe cheytane mortintaɓe faljintaɓe waɗintaɓe ko haana kono ɓe andataɓe heddo e mu'um si ɓe andi tun ɓe ɓorto. joomi men wi'i aya goo walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun ɓe watta ɗum ɓeɗo ni gonɗinɓe ɓen jeeyaka e sarti gonɗinal nde a faljata nde a mortatako kono no jeeya e sarti mu'um si a yi'ita heddo ɗon. wa ikhwanuhum siɓɓe maɓɓe ɓen noon cheytanuji ɗin ka yimɓe yamuddunahum hino fontana ɓe ɓeydana ɓe fil ghayyi ka bewre tumma refti la yuqsiruna ɓe raɓɓinɗintako. neɗɗo si anda diina hino wawi daranade jon diina ajaban ñande majjaɗo diina laaɓani jon diina reedu accu diina ara yurmi ka ayi an anduɗo si a waajaki ɓe andaɓe a laaɓanali reedu ɓe andaɓe habboɓe kamɓe ɓe waajotoma ɓe laaɓani reedu habbo tum ɓe are ka ɓe arata ɓe are si a attaki ɓe are. jalla waala o wi ɓeɗo yimɓe wa ida lam ta'tihim si a addanali ɓe bi ayatin aya mo ɓe landoto on ɗandi honnum ɓe wiyata qaalu ɓe wi'ay lawlaji tabaytaha annelaɗo hanno suɓanoɗamen on aya addanamen. jomin o wi qul wi'u innama faame attabi'u min komi woni jokkude ma yuha ko ɗum ko wahyina ilayya faade am min rabbi immorde ka joomi an wona komi faala kon ko komi wahyina komi jokki. haada nde ɗo qur'anare noon nde mi addani on basairu ko nde laaɓu nde poyi hinde iwri min rabbikum ka joomi moɗon wa hudan nde ko nde peewal wa rahmatun nde ko nde yurmende kono ko li qawmin ko nande yimɓe yu'minuna ɓe no gonɗina jaɓe nde tertoɗon landagol ayeje en faami jawabu on. jalla waala o wi wa ida quri alqur'anu si qur'ana on hino jangede fastami'u lahu heɗitanende heɗitagol marɗo hakkil heɗitagol faamowo wa ansitu deeƴe deƴƴiton la'allakum fihi onon turhamuna yo on yurmine. oɗo aya karamo ko ɓen no fotti heɗitanagol qur'ana no waɗɗi deƴƴitugol deeƴa tuma qur'ana jangete no waɗɗi ka yaasi ka nder julde ɓe lurri tawi le ayon no jeeya ko ɓuri sappade ka nder julde si tawi qur'ana no jangede ka yaasi ko ya heɗo deƴƴita kon num faamuɗa siɗa dari ɓaawo imam himo jangude qur'ana ɗa nanude ɗon harayɗa newnana waɗugol ko wana deƴƴitugol heɗongol ɓayyamiron nden hinde huuɓiti wa ida quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. o aya hino jeeya e ko karamokoɓe dallinorta wondema imamu sino jangude e julde feññintende hiɗa nande ko jangata kon o aya no fewtuma ya deƴƴito heɗitoɗa ta jangu hunde ɓaawo makko ha tuma o dari darnde nde o jangata nana imtithala lil amr fastami'u lahu wa ansitu. jalla waala o gayni ɗum o wi wadhkur janto andita rabbaka joomi maɗa fi nafsika ka wonki maɗa tadarru'an ka yankinagol wa khifatan e ka kulol wa dunal jahri ko alda e feññingol jantagol mo ngol sonka dow minal qawli immorde konngol jantagol joomi meɗen sonka ɗaɓɓaka Allah ɗum ɗaɓɓaka a jantoto joomi ma Allah wowlu hakkunde mon onon ɗiɗo on nanay na be sonka waɗe doy ko alda e feññingol sonka waɗe ɗum bil ghuduwi bimbi wal asali e kiikiɗe wala takun wata laato dey minal ghafilina e welsindiɓe ɓen an julɗo janto joomi maɗa bimbi jantoɗa mo kiike ɗo ni adkaru sabah wal masa o wi wala takun minal ghafilin ta jeye welsindiɓe mo waɗata adkaru bimbi waɗata adkaru kiikiɗe ko jelo e men jeeyaɓe welsindiɓe jelo
kathir o wi non wala takkun wata jeeɓe welsindiɓe ɓe waɗata ɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala findin e wakkilay jalla wa ala wi innal ladina ɓen non ɓe tawta inda rabbika hiɓe ka joomi maɗa woni malaikaɓe ɓe si onon ɗo on jaɓali faame dey ɓen ɗon la yastakbiruna ɓe mawnintintako an ibadatihi ga e dewal makko ngal fiw wa yusabbihunahu hiɓe subbin hinawomo ɓe laɓɓinamo walahu ko wonandemo kanko tun kadi yasjuduna woni ko ɓe sujjanta kanko Allahu tabaraka wa ta'ala haray oɗo aya hino jeeya e mawdi'u arano arɗo sujudu ka qur'an joni noon ko heddoto sujudeje ɗen mahallu majje e nokkeli majje hino lurra bayna ulama il madahib kono kan hino anda oɗo hino jeeya e arano waɗaɗo ka mawdi'u sujud suratul alaq hino jeeya e sakkitiɗo ɓisiɗe hakkude ɗo ɗen woɓɓe hino jaɓi koɗe mawdi'u sujud woɓɓe no jaɓi wanaɗe mawdi'u sujud kono kan hino jeeya e ko fotta wono Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu feññiniri wondema sujjugol sujudu tilawa ko sunna mustahabba amma al-wujub falaysa biwajibin fi honnum hollugol ɗum laysa biwajibin ɓe ƴawi ñande goo e mimbar ɓe jangi ka hoore gangunal haa ɓe hewti aya sujudu ɓe tippi ɓe sujji juma hikkuɗo ɗon on ɓe arti ɓe ɗetti aya goo ɓe jangi haa ɓe hewte makko ayatu sujud ɓe kontini ɓe maaki komi sujjanno nden ñande mi ronki sujjude hande ko en andu sujudu tilawa farlaka e mofte ɗen mo sujji no moƴƴi mo sujjaɗi waɗɗaki mo on hadisi mo ka bulughul maram si tawi en faami ɗum ɗo hino jeeya e ko Allahu tabaraka wa ta'ala woni feññinande jiyaɓe makko ɓen e yi suratul araf ko ndemoɓi kon hino ɗuuɗi haa ɗuuɗi haray khulasa on ko tortoɗen Allahu tabaraka wa ta'ala ko yo hawrindin en ɗum ko yiɗi o wela o arkisa en gollitirgol ɗum ko yiɗi o wela o waɗa en alahu gollitirkum fi kaɗo dina makko e yaaru yeeso o danda en kala ko bonnata ɗum ko ɗo woni akhiru suratil araf tammal kalamu wa rabbuna mahmudu وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق أود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله